ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅಮರಾವತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮೋ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು, ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಾಣ್ಯ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಚಿತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭವಿರುವಂಥ ನಾಣ್ಯ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು 20 ರೂಪಾಯಿಯ ನಾಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾಯಿನ್ಸ್ 20 ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ನಾಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ 100 ರೂಪಾಯಿಯ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಮರಾವತಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Bhagwan Sri Satya Sai Baba centennial year celebrations at Prashanti Nilayam, Puttaparthi. Est glorious occasion of Bhagwan Sri Satya Sai Baba centennial year celebrations at Prashanti Nilayam, Puttaparthi. Est glorious occasion of Bhagwan Sri Satya Sai Baba centennial year celebrations at Prashanti Nilayam, Puttaparthi. Est glorious occasion of Bhagwan Sri Satya Sai Baba centennial year celebrations at Prashanti Nilayam, Puttaparthi. Est glorious జయము శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరికి, జయము రామలింగేశుని సతికి, జయము శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరికి, జయము రామలింగేశుని సతికి, జయము శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరికి, జయము రామలింగేశుని సతికి, జయము కూచిపూడి నాట్యరతికి, జయము కూచిపూడి నాట్యరతికి, జయము లాస్యాకృతియౌ సుదతికి, జయము కూచిపూడి నాట్యరతికి, జయము లాస్యాకృతియౌ సుదతికి, జయము జయము తదన తారి తతరిదిం ధనం ధన జణుం తకుందరి తదన తారినం తారి తతరిదిం ధనం ధన జణుం తకుందరి ధనం తకిటదిం దిం తకిటదిం జణుం తకిటదిం తకుందరి తదిం ధనం తజణుం తదిమిం తతదిం తరగడుతుందా తదిం తరగడుతుందా తదిం తరగడుతుందా. శుభము శుభము శ్రీలోలుకు భారతికి, శుభము సిద్ధేంద్రుని తపోనిరతికి, శుభము శుభము శ్రీలోలుకు భారతికి, శుభము సిద్ధేంద్రుని తపోనిరతికి, శుభము సంగీత నృత్య జగతికి, శుభము సంగీత నృత్య జగతికి, శుభము సుజనులౌ సర్వజనాళికి, శుభము సంగీత నృత్య జగతికి, శుభము సుజనులౌ సర్వజనాళికి. Bhagwan Sri Satya Sai Baba
Baba's centennial celebrations at Prashanti Nilayam, Puttaparthi. Est this glorious occasion of Bhagwan Sri Satya Sai Baba's centennial celebrations at Prashanti Nilayam, Puttaparthi. Est this glorious occasion of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. We now request Kumari Jhanavi from Perur Mandal of Sri Satya Sai district to kindly come forward and receive Bhagwan's token of love from the hands of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. We thank our Honorable Prime Minister for launching the Sukanya Samriddhi Yojana at Puttaparthi for 20,000 girls from the Sri Satya Sai district, a definitive move towards women empowerment on this auspicious occasion of Bhagwan Sri Satya Sai Baba's centenary year celebrations. Today also marks a historic and sacred moment. ऊर्जा, माँ एवं मातृभूमि के प्रति अतुलनीय प्रेम, राष्ट्रीय विकास के प्रति उनका अद्वितीय समर्पण दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श एवं जीवन साधना का प्रेरक आधार है। भगवान बाबा के शतवर्ष जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच पर उपस्थित हैं आंध्र प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एन। May this coin shine as a beacon of unity, compassion and the eternal values that Bhagwan Baba has gifted to the humanity. On this glorious occasion, the Government of India will also be releasing the commemorative postage stamps of Bhagwan Sri Satya Sai Baba's portrait along with the sacred edifice of learning, healing and serving that he has created to the mankind. We request our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to kindly release the album of 4 postal stamps that includes a stamp featuring Bhagwan Sri Satya Sai Baba's divine form, the form so dear to millions of hearts